Start. आज आम कौन करवा क्लास 10 रो सब्जेक्ट कौन रही मैथ और सब्जेक्ट कौन अलजेब्रा अलजेब्रा चैप्टर 1.0 करवा और 1b रो सेटा को आज समाधान करबा ता प्रोसेसटा कोन प्रतिकल्पना कोन होजे समीकरण समाधान करबा तार इक्वेशन प्रथम क्वेश्चन 1 रे इक्वेशन कोन अछि x plus y minus 8 is equal to 0 এটা ইকুয়েশন 1 আছে আর কি সেকেন্ড কোশ্চেন কোন আছে আমরা 2x plus 2x minus 3y minus 1 হচ্ছে 0 এই তিনটা আছে আমাদের ইকুয়েশন এই তিনটাকে আমি কোন করব প্রতিকল্পনা প্রণালীতে সমীকরণ প্রতিকল্পনা প্রণালীতে যে সমীকরণ আছে সমাধান করব समीकरण तो आगे आगे क्लास 1 में रो 40 समीकरण लिनियर इक्वेशन कोन अछि अब ए दुटा हम समाधान केमती करबा प्रतिकल्पना प्रणाली ताला सु प्रथमे हमें कोन करबा x plus y minus 8 is equal to 0 हमें जे कोन करे x रो वैल्यू बाहर कर करबा किंबा y रो वैल्यू केमती आगे तो लिख ले तो जो प्रथमे हमें कोन करबा x रो वैल्यू बाहर करबा x is equal to कितना होगा minus y plus 8 is equal to 0 plus 8 खाली x is equal to minus এটা 0 ରହିବ 0 ପାଖରେ କଣ କରାହବ ତ 0 x is equal to minus 5 plus 8 এটা কোন হবে ইকুয়েশন 3 কর সুবিধা হবে हमको हमको কোন করিবা এই ইকুয়েশন 3 ର ভ্যালু को ଆମେ এই ইকুয়েশন 2 রে প্রয়োগ করিবা प्रथम कोन करिबा इक्वेशन 3 रो वैल्यू के t रो मूल्य को इक्वेशन केते 2 रे प्रयोग करबो एकवादन प्रथम हम प्रयोग करले कोन करिबा ताहले इक्वेशन 2 कोन अछि 2x minus 3y minus 1 is equal to 0 then 2 x रे गुण जाने से मूल्य पर minus y plus 8 is equal to 2 minus y plus 8 minus 3y minus 1 is equal to 0 तेरी कौन करेगा minus 2y minus ऐसे करें plus 16 minus 3y minus 1 is equal to 0 minus 2y minus 3y minus 5y 16 to 1 गला minus 15 is equal to 0 हम इसको कौन करेगा अपने तारीख पे इस्तेमाल करेगा ताकि minus 5y equal to minus 15 माइनस को काट देले तन y is equal to 15/5 equal to 3 वैल्यू आ गया तबे समझते लिख लो बर्तन हम ऊपर पार्ट को कौन करबा लिख देबा देखो बर्तन कौन करबा अल्लाह प्रथम बार द्वितीय क्वेश्चन बा प्रथम এই যে আমি y র ভ্যালু বানাবো এই y র ভ্যালু নেই কারণ ইকুয়েশন 2 রে প্রয়োগ করিবা y র ভ্যালু को বা y র मूल्य को इक्वेशन 2 रे प्रयोग करा जाओ प्रयोग करिए लिखे तो अछि 2x minus 3y minus 1 is equal to 0 आप तरह में वाला 2x minus 3 into 3 minus 1 is equal to 0 ताले 2x minus 9 minus 1 is equal to 0 2x minus 10 is equal to 0 2x is equal to 10
now x is equal to 10/2 সমান তাহলে x y ର ভ্যালু কেতে বাহারলা আমি এটিকে লিখি পারিবা 5 ଆଉ 3 এটি বাহারলা আমি ইকুয়েশন এই তিনটি ইকুয়েশন नंबर 1 देखो सेही भली सेकंड क्वेश्चन भी आमे काम करबा द्वितीय